السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. کیسے ہیں دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں. لیکن ایک چھوٹی سی باقی خبریں دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں نا. تو پہلے تو یہ بتاؤں کہ موسم بہت اچھا ہے، اور وہ دیکھیں ایک جہاز جا رہا ہے ہمارے سر کے اوپر سے. تو موسم اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میں نے بچوں کے لیے زو سے خبر، ایک میرے ساتھ بری خبر ہے. کل نا یہ والا دروازہ کسی طریقے سے کھل گیا. یہ دروازہ ایسے نا دروازہ کھل گیا، یہ ایسے کر کے. تو اس میں سے میرے 3 کبوتر اور ایک آسٹریلیا کا یہ طوطا، یہ جناب باہر نکل کے اڑ گئے. اچھا، وہ اڑ کے چلے گئے. اب کبوتروں کا یہ ہے کہ ان کے نا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ دیکھیں 2 یہ بچے ہیں اور 2 یہ بچے ہیں، تھوڑے سے یہ بڑے ہیں یہ، اور ایک یہ صرف یہ رہ گیا، کبوتر رہ گیا نا. تو اب ان کے پیرنٹس ظاہر ہے وہ چلے گئے ہیں، پیرنٹس، ٹھیک ہے. تو اب بڑے دکھ والی بات ہے، اور یہ بچے بیچارے یتیم ہو گئے ہیں. اب ان کو میں کیسے پالوں گا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ خود ابھی نہیں کھانا کھا رہے، یہ بالکل چھوٹے ہیں نا، کچھ چھوٹے بھی ہیں. تو دیکھتا ہوں، کل 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، کبوتر واپس نہیں آئے. اور پہلے میں نے سمجھا آ جائیں گے، لیکن وہ چونکہ ان کو اڑنے کی عادت نہیں تھی نا، باہر نکلنے کی، تو اس لیے تو وہ جناب میرا یہ نقصان ہو گیا. 3 کبوتر اور ایک آسٹریلیا طوطے. اور زیادہ نقصان یہ ہے کہ بچے بیچارے یتیم ہو گئے. تو اب وہ کل کا کچھ کھا نہیں رہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو میں کیسے پالوں. میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ میں شیئر کروں، کیونکہ آپ پھر مشورے بھی کئی دفعہ دے رہے ہوتے ہیں نا. تو ایک تو یہ افسوس والی بات ہے، یہ ہمارے جناب وہ مالی صاحب جو ہیں وہ گھاس کاٹ رہے ہیں. آپ بھی دیکھیں، گھاس کیسے کاٹی جاتی ہے. تو مالی کالے دروازہ کھلا رہ گئے تھے، 3 کبوتر اڑ کے تھے، ایک طوطا اڑ کے چلا گیا، باہر چلا گیا، اور واپس نہیں آئے. نا چھوٹے چھوٹے بچے نے، انہوں بچے نوں میں کیویں پالاں گا، کیویں پال جا سن بغیر کھادے. چلو دروازہ کھلا رہ گیا، تو 3 کبوتر تے ایک وہ جڑا اڑ گیا. تو یہ سر آپ نے دیکھ لی ہے میرے کبوتروں اور طوطوں کی کہانی. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کل کا نا، کہ اب وہ زیادہ افسوس ہے کہ یہ بچے اب کیسے پلیں گے. اچھا جی، آئیں جی باقی سیاسی باتیں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امین گنڈا پوری کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ میں نے جی پشتون جو ایم ٹی ایم پارٹی ہے، پی ٹی ایم پارٹی، پی ٹی ایم، اس کو میں نے منا لیا ہے، اور اب وہ قومی دھارے میں کام کریں گے. اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور سارا جی میں نے کام کر دیا ہے. وفاق کے نمائندے کے طور پہ اس نے بات کی تھی نا، اس کے اوپر بڑی کل کی باتیں ہوئی ہیں آپ کو، کہ سمجھ نہیں آئی کہ یکدم جڑا یکدم امین گنڈا پوری اس کا علی محسن نقوی اور وفاق کا نمائندہ بن گیا ہے یکدم. واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا جی، یہ خبریں ہیں، اس کے اوپر تو تبصرے جاری ہیں. لوگ حیران ہیں، سیاستدان بھی حیران ہیں، صحافی بھی حیران ہے کہ یار ایک گنڈا پوری نو کی ہو گئے، یا تو سچ مچ عمران تو علیحدہ ہو گیا، یا عمران دی پیٹھ چھرا کس طرح گھونپ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوا ہے. دوسرا سر جی، یہ خبریں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 1 ہفتے سے عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی، سارے قیدیوں کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے. اور وہ کل کا شور مچا رہے ہیں عمران خان کے ویلاگ، یار ہوتے وہ کھانا کھا رہے ہیں جڑا قیدی کھاندے نے. دیکھا، 1 ہفتے سے پابندی لگی ہے، وہ جو کانفرنس ہو رہی ہے نا، شنگھائی کانفرنس، اس کی وجہ سے. تو اب انہوں نے شور مچایا کہ عمران تو وہی کھانا کھا رہے ہیں جڑا قیدی کھا رہے ہیں. کہ کیوں قیدیاں والا کھانا منع ہے عمران نو؟
हम तो यही कहते हैं ना कि इसको मुर्गे चरगे देसी मिल रहे थे। मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, इसको देसी मुर्गे चरगों की आपने आदत डाली हुई है। अब अडयाला जेल में सारे कैदियों के ऊपर पाबंदी है कि वो हफ्ता मुलाकात नहीं कर सकेंगे। तो इमरान के उन्होंने रोला डाल दिया है। इमरान की बहन ने एप्लीकेशन दे दी है, जो तीसरी बहन है नौरीन, उसने कहा जी कि मेरे भाई नाल मुलाकात कर दो, और शोर मचा दिया कि जनाब इमरान की हालत बड़ी खराब है। वैसे सही चेक करके सानू दसो कि हालत वाकई खराब हो गई है, मुलाकात ते पाबंदी हो गई थे ए चीज बंद हो गई है ना यार, समझे करो ए चीज बंद होगी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही हालत खराब होगी। जी राणा सनावला ने कहा सी कि इमरान 24 घंटे भी चरस के बगैर नहीं रह सकता, नशे के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए इसके लिए जेल मुश्किल है। लेकिन वो हर जगह सर जी वहाँ पैदा कर लेता है, उसको इतने पैसे बाहर से मिलते हैं कि नवाज शरीफ साहब ये तस्वर सोच भी नहीं सकते। ये जो फैक्ट्रियों से पैसे कमाते हैं ना, इमरान खान को मुफ्त के इतने बाहर से मिल जाते हैं। चंदा सिस्टम इसने ऐसा मजबूत किया हुआ है कि वहाँ से इसको मिल जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं जी इमरान की सेहत भी खराब हो गई है, मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। उनका जो एक वकील है पंजोता समझौता, वो जनाब अगवा हुआ है और हालात बुरे हैं। और इधर जनाब अली अगर ये आपको मैंने खबर दे दी है कि वो कह रहे हैं जी हालात बुरे हैं। ये सिर्फ तमाशा है कि जी हमें मुलाकात करनी दी जाए। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 17 तारीख तक किसी दिन कोई आज तो बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, और आज तो बाद गल बात नहीं चीफ साहब, ठीक है, कोई मुलाकात नहीं, सब कैदियों ते पाबंदी है। तो इमरान रो पे जनाब के असी कैदियों वाला खाना हूँ खावांगे। लीडर हो तुम तो कहते हो जी मैं सड़कों पे बैठ के खाने खाता रहता हूँ। अच्छा जी ये कहानी है। दूसरी ये है कि जनाब काजी फायज ईसा के हवाले से अब खबरें आना शुरू हो गई हैं। वैसे तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आए हैं और ये बिल्कुल तैयार हो गया है वो करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, आईनी तरमीम के लिए हर चीज़ तैयार हो गई है। वो कह रहे हैं हर चीज़ पूरी हो गई, लेकिन पता नहीं कदों इन्होंने पेश करना है। और बाहर से MNA MP को भी बुला लिया है कि खबरदार लाओ इस्लामाबाद तो बाहर तुसी नहीं जा सकते। ठीक, काजी फायज ईसा के हवाले से कल हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं और उन्होंने कहा है कि 23 तारीख को हम उसको अलविदाई खाना दे रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं ना, आसन भून साहब वगैरह, उन्होंने कहा जी कि हम उसको 23 तारीख को अलविदाई खाना दे रहे हैं। यानी कि गया। और अलबत्ता उन्होंने आईनी अदालत की हिमायत की है पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदों ने। मैं आपको थोड़ी सी वो वीडियो भी दिखाऊंगा और आप उसको भी देखें और एंजॉय करें। और बाकी जो खबरें हैं इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो तक बताते हैं। फ़िलहाल ये थोड़ा सा ये, और जो वकला का एक फंक्शन था, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के नए इलेक्शन हो रहे हैं 29 अक्टूबर को, ठीक है जी, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, तो आप देखना उसमें क्या होता है। और अलविदाई खाना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सैयद मंसूर अली शाह साहब के चांसेस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन जितना ये लेट कर रहे हैं ना उतने बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये पैनल है जी हमारा सुप्रीम कोर्ट का। हर वक्त दुआएं बरकते तो अल्लाह ताला आपका हमिया नासिर और दिल के दोस्तों के लिए कोशिश कीजिएगा। जहाँ जहाँ मुल्क के किसी कोने में आपके चाहने वाले मियां शेख साहब ये कीजिए। जनाब मियां रऊफ और हमारे बाकी ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं उनके इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मौजूदा हालात में आप देखते हैं कि एक इंतशार की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मियां रऊफ इतना एक्टिव नहीं। बात सुने, ये मियां रऊफ वो शख्स है
जो 8 अगस्त 2016 में अपने दोस्तों के साथ उस बम धमाके में इतना बुरी तरह शदीद जख्मी हुआ कि मैं जब दूसरे दिन वहां कोयटा पहुंचा तो हॉस्पिटल में हम गए। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, कराची की फ्लाइट लेके एक दिन गुजर गया था, अभी तीसरा दिन हो गया था। तो मियां रऊफ का वेंटिलेटर पे एसोसिएशन इंडिपेंडेंट की तरफ से मेरे साथ सेक्रेटरी मलिक साहब, अवान साहब, नायब साहब, रोशिद साहब, इसाक मुर्तजी साहब, इनका ताल्लुक 40 है। आज ये हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप लॉयर फोरम का इजलास है वकला का, और ये आप पीछे देख रहे हैं सारे लोग बैठे हैं सारे, ठीक है। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो है रऊफ अता टीम ने सेक्रेटरी जाहिद हसन अमान ने ये सामने बैठे हुए हैं, मौलाना गुलाम सरवर साहब, जिन्होंने जितना मैक्सिमम दोस्तों को अप्रोच कर सकते हैं ये कर चुके हैं। अब कुछ जिम्मेदारी हमारी भी जो ग्रुप के मेंबरान हैं, जो ग्रुप की लीडरशिप है, उसमें भी आती है, ये ताकि हम आखिरी ये जो 15-16 दिन 17 दिन बनते हैं, डेली इलेक्शन कैंप में आए, इलेक्शन दफ्तर में आए, मैक्सिमम दोस्तों को टेलीफोनिक रिक्वेस्ट करें, फिजिकली जाने इंशाल्लाह हाल भरा हुआ। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप के पोलो खेल में कोई खिलाफ नहीं, हम कोई बारिश है, हमारा मॉटो हसन बून साहब तशरीफ रखते, हसन बून साहब, पीर मुहम्मद चिश्ती साहब, चौधरी खान साहब, आप इस बात की हिस्ट्री निकालें, जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये सारे तशरीफ रखते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खास करके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से कि वो काफला, वो प्रोजेक्ट जिसको सैयद करले हसन शाह साहब हमारे बुजुर्ग हैं उनको लेके चले हाउसिंग वाला, उसको आगे जब भूम साहब आए तो भूम साहब ने आगे डायरेक्ट प्रोजेक्ट में, उसके बाद छोटा साहब ने जिस तरह उसको किया, इसके लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी किसी सूरत में होगी कि हम मियां रऊफ अता और उसकी पूरी टीम को इलेक्ट करें ताकि ये उस